କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। कैसे पता चलेगा भ्रष्ट की आत्मा काम कर रहा है? କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଭ୍ରଷ୍ଟତାର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି? जब भ्रष्ट की आत्मा काम करेगा, ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରଷ୍ଟତାର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, वो इंसान परमेश्वर का महिमा छोड़कर परमेश्वर ଆଉ ସାଉଲଙ୍କର ଭୁଲ ଏହା ଥିଲା ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଣିଲେ और उसके वजह से साउल की अधिकार जो था वो चले गया। ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ସାଉଲଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ରହିଥିଲା ତାହା ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା। इस धरती पर एक राजा रहते थे ଆଉ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ରାଜା ରହୁଥିଲେ जिसका नाम सारा पृथ्वी में मशहूर था, ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ନାମ କି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବିଖ୍ୟାତ ଥିଲା। और वो राजा का नाम सुलेमान था। ଆଉ ସେଇ ରାଜାଙ୍କର ନାମ ସଲୋମନ ଥିଲା। राजा सुलेमान की प्रार्थना को सुनते हुए परमेश्वर की उपस्थिति बादल के रूप पर उसके मंदिर में उतरता था। ଆଉ ରାଜା ସଲୋମନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ଖଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା। लेकिन एक दिन साउल के समान सुलेमान राजा भी भ्रांत यानी भ्रष्ट हो गया। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ସଲୋମନ ରାଜା ମଧ୍ୟ ସାଉଲଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। जैसे साउल के समान उसने अपने ही परमेश्वर की महिमा को अपने ऊपर ले लेता है, ଆଉ ଯେତେ ସାଉଲଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମାକୁ ସଲୋମନ ରାଜା ନିଜ ଉପରକୁ ଆଣିଲେ, साउल ने ले लेता है, ଆଉ ସାଉଲ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା ठीक उसी तरह ଠିକ ସେହି ପ୍ରକାର सुलेमान राजा भी परमेश्वर के लिए बनाया हुआ मंदिर के अंदर उस देवा देवी के लिए, उस भ्रष्ट आत्मा के लिए स्थान देता है। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ସଲୋମନ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଦେବାଦେବୀ କିମ୍ବା ଭ୍ରଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। चाहे एक छोटा सा व्यक्ति हो କୌଣସି ଛୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ या ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା, चाहे एक बहुत बड़ा राजा हो, କିମ୍ବା ସେ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରାଜା, भ्रांत का आत्मा अगर काम किया ଭ୍ରଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ तो फिर उसे कोई बचा नहीं सकते हैं, ତାହେଲେ ତାହାଙ୍କୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନଥିବେ, कोई बचा नहीं सकते କିଏ हैं। ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବେ ପାରିବେ ऐसा ନାହିଁ। क्यों और ऐसा क्या और क्या कारण कि अगर भ्रांत होने वाले फिर से प्रभु के आगे नहीं आते हैं? ଆଉ କାହିଁକି ଏହି ପ୍ରକାର କଣ ଚିହ୍ନ କିମ୍ବା କଣ ବିଷୟ ରହିଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ऐसा उनका गुनाह क्या है? ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର କଣ ଭୁଲ ରହିଅଛି? लोग बहुत सारे पाप को करते हुए अपना मन को फिरा लेते हैं, ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ପାପ କରିବା ପରେ ନିଜର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛନ୍ତି, लेकिन भ्रांत हुआ व्यक्ति क्यों स्वर्ग में नहीं जा सकता? କିନ୍ତୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗମନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ? भ्रांत हुआ व्यक्ति क्यों पाताल की ओर चले जाता है? আর ভ্রষ্ট ব্যক্তি কাହିଁକି ପାତାଳରେ ସେ ଗମନ କରନ୍ତି? भ्रांत हुआ व्यक्ति का बुद्धि और ज्ञान क्यों खराब हो जाता है? ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନ କାହିଁକି ଖରାପ ହେଇଯାଏ? इसलिए ସେଇଥିପାଇଁ क्योंकि आज का जो सिद्धांत है उसे सुनने में काफी है। ଆଜିର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ରହିଅଛି ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ। और वो कौन और कौन सी व्यक्ति का सिद्धांत के बारे में हम लोग सुनेंगे, ଆଉ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣୁଅଛୁ? जो कि प्रभु के पास खुद एक व्यक्ति रहते थे ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୟଂ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥିଲେ और उसका नाम था यहूदा, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ନାମ ଜିହୁଦା, इस्कारियोत यहूदा, ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା, जिसने प्रभु को धोखा दिया। ଯିଏକି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥିଲେ। क्या वो आश्चर्य काम को नहीं देखता था? କଣ ସେ କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖୁନଥିଲେ କି? क्या वो प्रभु के साथ नहीं रहता था? କଣ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହୁନଥିଲେ କି? क्या वो प्रभु को नहीं मानता था? କଣ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ କରୁନଥିଲେ କି? क्या वो प्रभु के साथ बैठ के खाना नहीं खाता था? କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ସେ ଭୋଜନ କରୁନଥିଲେ କି? वो हर एक विषय करता था, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, फिर भी उसके अंदर भ्रांत की आत्मा काम किया, ତଥାପି ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରଷ୍ଟତାର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, भ्रष्ट की आत्मा काम किया। ଦୁଷ୍ଟର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। क्यों? କାହିଁକି? क्योंकि उसके जीवन में पहला जो गलती था और वो लालच था। କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ଥିଲା ତାହା ଥିଲା ଲାଳସା। एक दिन क्या होता है? ଗୋଟିଏ ଦିନ କଣ ହେଉଅଛି? एक माँ, एक बहन, ଗୋଟିଏ ମା କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ वो बहुत कीमती ऑयल को लेके प्रभु यीशु के पैरों में लगाता है। ସେ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ତୈଳ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଦକୁ ଲେପନ କରନ୍ତି। तब एक व्यक्ति कहता है, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି କହନ୍ତି, ये कीमती ऑयल जो कि पैसा है हम लोग दरिद्रों को भी बांट सकते हैं। କଣ ଏହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ତୈଳକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇ ସେ ଅର୍ଥକୁ କଣ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନ ପାରିଥାନ୍ତା କି? वो व्यक्ति कौन था? ଆଉ ସେଇ କହିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ ଥିଲେ? वो खुद वही चेले था जिसने प्रभु को धोखा दिया। ସ୍ୱୟଂ ସେଇ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଯିଏକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥିଲେ। क्यों? କାହିଁକି? 12 चेलों में से वो ट्रेजरर बना हुआ था। କାରଣ ତାହା ସିଏ ଜଣେ ଟ୍ରେଜରର ହେଇଥିଲା କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେଜରର କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। उसके अंदर पैसा की लालच थी। ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥର ଲାଳସା ରହିଥିଲା। मेरे प्रियो, ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, आज का वचन कहता है ଆଜିର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ କହେ लालच एक ऐसा चीज है ଲାଳସା ଏକ ଏହି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଟେ, केवल आत्मिकता से नहीं, କେବଳ ଆତ୍ମିକତାରେ ହିଁ ନୁହଁ, स्वर्ग से भी दूर करता है, ଆଉ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୂରେଇ ଦେଇଥାଏ, स्वर्ग से भी दूर लेके चले ସ୍ୱର୍ଗ जाता है। ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଦେଇଥାଏ। मेरे प्रियो, ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ,
साउल राजा को जब सामुएल भविष्यद्वक्ता ने कहा ଆଉ ସାଉଲ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମନୋନୀତ କଲେ उस देश में जाना है, युद्ध करके तेरे को विजय लाभ को पाना है। ଆଉ ସେଇ ଦେଶରେ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଯୁଦ୍ଧ କରି ବିଜେତାକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। कोई भी ऐसा चीज अपने साथ लेके नहीं आना है। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ନିଜ ସହିତ ନେଇକି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। उसने लेके आया। ଆଉ ସେ ନେଇକି ଆସିଲେ। क्यों? କାହିଁକି? क्योंकि उसके अंदर लालच पैदा हुआ। କାରଣ ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଳସା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। मेरे प्रियो, ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, आज हम लोगों को ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ऐसी कौन सी विषय है ଏ ପ୍ରକାର କେଉଁ ବିଷୟ ରହିଅଛି जो कि भ्रष्ट कर सकता है? ଯାହାକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିପାରେ? और वो है लालच। ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଲାଳସା। लालच को ଲାଳସାକୁ हम लोग 3 तरह के बांटते हैं। ଆଉ ଲାଳସାକୁ ଆମମାନେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରୁ। पहला हो गया शरीर की लालच, ଆଉ ପ୍ରଥମ ଶାରୀରିକ ଲାଳସା, दूसरा हो गया सांसारिक का लालच, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ସାଂସାରିକ ଅଭିଳାଷ, और तीसरा हो गया आत्मिक का लालच। ଆଉ ତୃତୀୟ विषय आत्मिक ଅଭିଳାଷ। शरीर के लालच के बारे में आपसे मैं कहना चाहता हूँ। ଆଉ ଶାରୀରିକ ଲାଳସା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। हम लोग बहुत समय में ଆମମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ खुद के लिए कपड़ा नहीं पहनते हैं, दूसरों के लिए पहनते हैं। ଆଉ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ବସ୍ତ୍ର ନ ପିନ୍ଧି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥାଉ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, दूसरों के अंदर और दूसरों के बाहर टेम्पटेशन स्पिरिट को उत्पन्न मत करो। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବାହାରେ ଯୋଉ ଟେମ୍ପଟେସନର ସ୍ପିରିଟ ରହିଅଛି ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ନିଜସ୍ୱ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଅଛୁ, वो हमें लोगों के लिए, अपनों के लिए पहनने की आवश्यकता है। ଆଉ ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ନିଜସ୍ୱ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପିନ୍ଧିବାର ଆବଶ୍ୟକ। जब हम लोग दूसरों के लिए पहनेंगे, ଯଦି ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା, उसमें हम लोग का बीमार बढ़ेगा। ଆଉ ଏହା ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। हम लोगों के ऊपर जो श्राप है वो बढ़ेगा। ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ରହିଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। क्यों? କାହିଁକି? क्योंकि यीशु ने कहा, କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଅଛନ୍ତି, तेरा शरीर के विरुद्ध में अगर एक अंग भी जाए ତୁମ ଶରୀର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବିଘ୍ନର କାରଣ ହୁଏ, तो फिर उसे उखाड़ कर फेंक देना। ଆଉ ସେଇ ଅଙ୍ଗକୁ ତୁମେମାନେ କାଟି ବାହାର କରିଦିଅ। मेरे प्रियो, ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, आज आप लोगों को अच्छा तरह पता है ଆଉ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭାବେ ଜଣା ଅଟେ आपका मन कहाँ जाता है, ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଗମନ କରୁଅଛି, आपका आंख कहाँ जाता है, ଆପଣମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗମନ କରୁଅଛି, आपका हाथ कहाँ जाता है। କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ହସ୍ତ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯାଉଅଛି। दूसरों को बताने की आवश्यकता नहीं है। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ଉଚିତ ନୁହଁ। खुद आप लोग सोचिए, ନିଜେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, आपका शरीर ଆପଣମାନଙ୍କର ଶରୀର आज का वचन में जुड़ा हुआ है कि नहीं है। ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଅଛି ନା ନାହିଁ। और आज का वचन क्या है? ଆଜିର ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? पर्पस ऑफ गॉड्स प्लान, ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପର୍ପସ କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା, प्रभु के योजना। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା। एक व्यक्ति का शरीर अगर आत्मिक मंदिर ना बने तो अब फिर को- वो कभी भी प्रभु का योजना यानी मंदिर नहीं हो सकता है। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର କେବେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆତ୍ମିକ ହେଇନଥାଏ ତାହେଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେଇପାରି ନଥାଏ। एक व्यक्ति का शरीर में अगर पाप उत्पन्न हुआ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରରେ ଯଦି ପାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ तो फिर वो प्रभु के योजना को कैसे सफल करेगा? ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ କି ପ୍ରକାର ସଫଳ କରିପାରିବ। दूसरा विषय, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, एक व्यक्ति अगर सांसारिक पाप में खो जाता है ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସାଂସାରିକ ପାପରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦିଏ तो फिर वो प्रभु के योजना को कैसे अपना जीवन में सफल कर सकता है? ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କି ପ୍ରକାର ସଫଳ କରିପାରେ। संसार में जो व्यक्ति जीने के लिए, रहने के लिए पसंद करेंगे, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଂସାରିକ ହୋଇ ସଂସାରରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଅତି ପସନ୍ଦ କରେ, यानी अपने आप को जो कि सांसारिक बना लेता है, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ସାଂସାରିକ କରିଦିଏ, पहला योना 2:15 के अनुसार उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। ପ୍ରଥମ ଜହନ 2:15 ଅନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାହାଠାରେ ନାହିଁ। और अगर परमेश्वर का प्रेम एक व्यक्ति के ऊपर नहीं है ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ନାହିଁ तो फिर वो प्रभु यानी परमेश्वर का कभी भी नहीं हो सकता है। ତାହେଲେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେବେ ମଧ୍ୟ ହୋଇକି ରହି ନପାରେ। मेरे प्रियो, हम लोग वचन में सीधे और से सुन रहे हैं ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଶୁଣି ପାରୁଅଛୁ, जो कि शरीर और संसारिक के बारे में। ଯାହାକି ଶାରୀରିକ ଆଉ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ କିମ୍ବା ଲାଳସା ବିଷୟରେ। अगर हम लोग उसमें दूर रहेंगे ଆଉ ତାହାକୁ ଆମମାନେ ଯଦି ତାହାର ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗି ରହିବା तो फिर जरूर हम लोग आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे।
ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସାଂସାରିକ ଅଭିଳାଷକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ତାହେଲେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରିବା। आत्मिक लालच क्या होता है? ଆତ୍ମିକ ଲାଳସା କ'ଣ ଅଟେ? ध्यान देके सुनिए, क्योंकि आप बहुत सारे लोग यहाँ पर आत्मिक व्यक्ति बैठे हुए हो। ଆଉ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଅନେକ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। एक व्यक्ति को जब परमेश्वर बातें करते हैं, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ କଥା କହନ୍ତି, मान के चलिए परमेश्वर कैसे बातें किए, ଆଉ ମାନତୁକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ, दर्शन के जरिए परमेश्वर बातें किए। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କି ରୂପେ କଥା କହନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ରୂପରେ କଥା କହିଲେ। महत्वपूर्ण जो व्यक्ति बाइबल में रहते हैं, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, जिन लोगों को परमेश्वर ने दर्शन दिए, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, उत्पत्ति से और रेवलेशन तक ऐसे 21 व्यक्ति को परमेश्वर दर्शन दिए। ଆଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକାର 21 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। पहला इब्राहिम, ପ୍ରଥମ ଅବ୍ରାହମ ଅଟନ୍ତି, दूसरा याकूब, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାକୁବ ଅଟନ୍ତି, तीसरा बिलाम, ଆଉ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଲାମ, चौथा सामुएल, ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମୁଏଲ ଅଟନ୍ତି, पांचवा नातान, ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟକ୍ତି ନାଥନ, 6 नंबर ଆଉ येसाय, ଇସାକ, 7 नंबर मसीह खुद प्रभु यीशु, 7 ନମ୍ବର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ, 8 नंबर यहेजकेल, ଆଉ 8 ନମ୍ବର ହିଜିକେଲ। उसके बाद यहूदी से बहुत सारे लोग हैं। ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଅଛନ୍ତି। लेकिन एक व्यक्ति के बारे में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ इच्छा କରେ, जिसका नाम अब्राहम यानी इब्राहिम था। ଯାହାଙ୍କର ନାମ କି ଅବ୍ରାହମ ଅର୍ଥାତ ଅବ୍ରାହମ ଥିଲା। परमेश्वर ने जब इब्राहिम को दर्शन दिया, ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, आप अगर उत्पत्ति के कलाम 12 का 1 में पढ़ोगे, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ଏକ ପଦକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, कृपया करके माउथ में पढ़िए। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦେଶ ଓ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଓ ପୈତୃକ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ। हिंदी रे माउथ रे पढ़ंतु मु बुझी पारिबी। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ, यहाँ पर जब इब्राहिम को दर्शन मिला, ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା, परमेश्वर से एक पर्पस को इब्राहिम ने अपने जीवन में लाते हैं। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଅବ୍ରାହମ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଣୁଅଛନ୍ତି। उस पर्पस को लाने के लिए ଆଉ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ अब्राहम का जीवन में ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନରେ उत्पत्ति उसका 12 का 1 में ଆଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ଏକ ପଦ ଅନୁସାରେ 3 विषय अब्राहम को छोड़ना है, ଆଉ ତିନି ଗୋଟି ବିଷୟକୁ ଅବ୍ରାହମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, सैक्रिफाइस करना है। ଆଉ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। और उत्पत्ति उसका 12 का 1 में पहला क्या है? ଆଉ ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12 ତାର ଏକ ପଦର ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି କ'ଣ ଅଟେ? खुद का देश। ଆଉ ନିଜର ଆପଣା ହିଁ ଦେଶ। क्या है? କ'ଣ? खुद का ଆପଣା ଦେଶ। ଆପଣା ଦେଶ। उसका मतलब ଏହାର ଅର୍ଥ सांसारिक को छोड़ना है। ଏହାର ଅର୍ଥ ଜାଗତିକ ଅର୍ଥାତ ସାଂସାରିକ ବିଷୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା, हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। अब्राहम ने पहले अपना देश को छोड़ा। ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣା ଦେଶକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ। दूसरा विषय ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ 12 का 1 में ଆଉ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ଏକ ପଦରେ उसने अपना कुटुंब यानी परिजन जन को उसने छोड़ा। ଆଉ ସେ ଆପଣା ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଅର୍ଥାତ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ। कितना विषय हो गया? ଆଉ କେତେ ବିଷୟ ହେଲା? कितना विषय हुआ? 2 विषय। ଦୁଇ ଗୋଟି ବିଷୟ। पहला हो गया देश जो कि संसार है, ପହଲା ବିଷୟ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯାହାକି ଆପଣା ଦେଶ ଯାହାକି ସାଂସାରିକ ବିଷୟକୁ ବୁଝାଯାଏ। और दूसरा हो गया अपना कुटुंब जो कि परिवार है। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣା ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଅର୍ଥାତ ଆପଣା ପରିଜନ। आज एक बार आप सोचिए, ଆଜି ଆପଣମାନେ ଥରୁଟିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ऐसे कितने सारे व्यक्ति हैं जो कि अपना देश को अपना परिवार को छोड़ने के लिए तैयार है। ଆଉ କେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଅଛନ୍ତି ନିଜର ଦେଶକୁ ନିଜର କୁଟୁମ୍ବକୁ ପରିବାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। आज क्यों दर्शन देखने के बाद उसका अर्थ नहीं मिल रहा है? ଆଜି ଦର୍ଶନ ଦେଖିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ତାହାର ଅର୍ଥ ମିଳି ପାରୁନାହିଁ? आज क्यों कलसिया में जाने के बाद, टावर में जाने के बाद आशीष नहीं मिल रहा है? ଆଜି କାହିଁକି ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣରେ ଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା ଟାୱାର ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳି ପାରୁନାହିଁ? क्योंकि जाने से और प्रार्थना करने के बाद भी पर्पस से इंसान जुड़ा नहीं है। କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଜାଣି जब ପାରୁନାହାନ୍ତି। बहन लोग दुआ बैठते हैं, ଆଉ ଅନେକ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବିଷୟ जब ଦେଖନ୍ତି। भाई लोग दुआ बैठते हैं, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭାଇମାନେ एक जन अगर एक पर्वत को देखता है दर्शन में, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ପାହାଡ଼କୁ ଦେଖୁଅଛି, दूसरा जन को तुरंत 2 पर्वत दिखाई देता है, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତ ହଠାତ୍ ଦୁଇ ଗୋଟି ପାହାଡ଼ ଦେଖାଯାଏ, तीसरा जन को 4 पर्वत दिखाई देता ଆଉ है। ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ତ ଚାରି ଗୋଟି ପାହାଡ଼ ଦେଖାଯାଏ। कोई कहता है मैंने कैंडल दिखा, मेरे को कैंडल दिखाई दिया। କିଏ ତ କହେ ମୋତେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦେଖାଗଲା।
ଦେଖାଗଲା। कोई कहता है मेरे को सूर्य के समान और मेरे सूर्य के समान आलक दिखाई दिया। ଆରେ କିଏ ତ କହେ ଆର ସୁଞ୍ଚି ସଦୃଶ ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା। मूसा को क्या दिखाई दिया? କିନ୍ତୁ ମଶାଙ୍କୁ କଣ ଦେଖାଗଲା ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ? पर्वत के ऊपर ପାହାଡ଼ ଉପରେ उसने जब अपने बीवी के पास, अपने स्त्री के पास लौटा, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଧର୍ମପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ वो क्या कहा? ସେ କଣ କହିଲେ? क्या कहा? ସେ କଣ କହିଲେ? उसने क्या कहा पता है? ସେ କଣ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି? मेरे को मिस्र में जाना है, ମୋତେ ମିଶରରେ ଗମନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। मेरे को परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ हूँ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କଥା କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। जब दर्शन मूसा को मिला, ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ମଶାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା तब परमेश्वर से एक योजना मूसा को मिला। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ମଶାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। अब दर्शन देखने के बाद भी आपको पर्पस नहीं मिल रहा है, ଆଉ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ମିଳୁନାହିଁ क्यों? କାହିଁକି? क्यों? କାହିଁକି? ऐसी कौन सी विषय है जो कि खींच के ले जा रहा है? ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର କେଉଁ ବିଷୟ ରହିଅଛି ଯାହାକି ହରଣ କରି ନେଇ ଯାଉଅଛି? ऐसा कौन सी विषय है? ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର କେଉଁ ବିଷୟ ରହିଅଛି? मेरे प्रियो, ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, जो व्यक्ति रोज देखता था, ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଥିଲେ, जो व्यक्ति रोज देखता था ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦା ସର୍ବଦା ଦେଖୁଥିଲେ प्रभु यीशु को, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ, उसने अंधा हो गया। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲେ। क्यों? କାହିଁକି? 11 चेलों ने अपने जीवन में पर्पस को ढूंढा, ଆଉ 11 ଗୋଟି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସେ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ। लेकिन जो यहूदा था, କିନ୍ତୁ ଯେ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ଥିଲେ, जिसने प्रभु को धोखा दिया, ଯିଏକି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଲେ, वो पर्पस को नहीं ढूंढा, अपने जीवन में श्राप को ढूंढा। ସେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ ନାହିଁ, ସେ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ ନିଜର ଅଭିଶାପକୁ। आत्महत्या को उसने ढूंढा, ଆଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ବିଷୟକୁ ସେ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ। उस परिवार में श्राप को ढूंढा। ଆଉ ସେଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଶାପକୁ ସେ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ। कितना साल हो गया आपका मसीह होकर? ଆପଣମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି? आप ये कह सकते हो मैं 200 साल का मसीह हूँ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ କି ମୁଁ 200 ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଅଟେ? क्या आपके अंदर प्रार्थना में परमेश्वर का योजना दिखाई देता है? ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଅଛି କି? क्या आपके दर्शन में परमेश्वर से योजना दिखाई देता है? କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଅଛି କି?